mfiri wo wanum nyadan me se sadi obi abaye ade a wo pama wo a wo sani nhira gu ne so no enti wo kwa Yesu asam a wo kan no wo Matthew 5:43 go yin se sa wo ya otamfo odofo papa onye ehu nemum sa wo ya otamfo papa wa ye ne a eburu so eno na wo akatua e wo wagye wo soro no ensem enti wase mo ate so ka kire mo se mo no mo adofo na mo ta mo atamfo me Yesu me ka kire mo se nya nokure do wo tamfo shira no ye ni yie na ya ne papa ne bom pa ye ma no ansa na wa ye wagye wo soro no eba fiso anu oto na wia boni nsuo ma de boyefo ne atenenefo na sa wo ye papa ma wonu a odowo a woni akatua e wo soro o chia wonu a odowo a woni akatua ne wo se wonya bibia amoro so ne mom ne onsam fata wo sa tam de ne asumbo no o papa ye ne won chia kopie ne ho a wo se no de ubenya akatua pa me busa mo se Christopher wati asem ya ase enne hwadwem boni a ewe yetima ye de tia sore dem se obi ha mabra bo ogumanimu ase ka me ho nsem o ma me ho ntomedia ene me bo me nsem a hon konkro Holy Ghost fire na sofu aka che se ubo nsem ye nsa watamfu ngu na wajimi awu nti na anti boy woni hwe na aso abom papa muntum na ampem ho na watu apem ho me na nabi wase wa aboa na wudua etua hen aboa pa na wo ye na opedua na enya hunu ba bia etua ya weini ade Yesu abese shama yese wo ye Kristo ni bia ba bia de unhira faba wo behu nimpa ne se wotamfo ogegefo ne osefo ono ne ade nhira na asoma ne se onfamra enti wonim na wobana hunu se wotamfo na ne de boss ono bedi uso na obedi uso adi uso ama ni opese antu bia ebeba na mo wodi ani yankan ye mame hwe ho se asam na bo busa wudi fo thank you kai ensuring pity and protection was it no pity and loving them mo ti ase nipa no nya ne ho adwempa bi na dono nanso oba no wa mani ye oba ni suni awre ho so obetete wa mewi ase nya ode se nya sa na ode ba ye wo so nhira enenam na de odidi ka no tutimi welcome no na ode wa de amanti bible so hu se nipa ne pa hu ni sapa ya niema wiema no tie de di so tie asem a wo kan wo se sen for know that to this you have been called, that you may yourself inherit a blessing from God, that you may obtain a blessing as heirs, bringing welfare and happiness and protection. Amen. Wase mo hunu se weimu na ya frɛ wo afa se beje enhyira ti kwan bi awurade fa so ohyira wo ne se otamfo bi apadi aso wo na waye wani ya ade atisei na watumie bie wano na wa monidua na ahwe na kasa awurade ma wakoma so obusade emrem onyi mfiri oha bia bibia a wodi aye me bia awurade ma obi nya obi da wo wi ase ha awurade ma wo hunu ade a eya awurade ma nkwate bia bi mu obi abaye wo sade wo ye me bi enipa de no mfa ho wo ma no brewo sade oba ni ti mesira awurade ma wo se onyi mfiri sohwa makoimu omabi entoda tina ase asumdiem kose e wa awurade din mu wutimi bie wano kasem epe na nyankopon atwe curtains no ni ato nsafo ama wo se wiemu na mefrɛ wo fa se bagi nhira afa wo nso wa hoto wo yi edie nya na start se asanlai na eba police station sana mrane se say mrane to police station say like the same words in the Bible is being put in the Constitution. mo media minua ba kani okwa abai mremu a onipa bi obaye oboni bia woni ho kwan se woye ni bie woye ni bi pa wadi fo obaba fi abeboro wodo nsa ka no no opura wadi fo yasi ni kwan se wodi bibia mra bi ahye onsem
o pese nipa ni nya na so twen de a emfa ansa nka no na abai ne no edi na ado nsa ka ne de abai ne ni abai beta wo no achi ene wo mum edi so akwaji abai adwuma aye ene onyankopon ka kire wo se ansa no be hira no ba bi ofre ye fa ye se ye magi hira ne se gise wunyi obi ma ne pini ama woti ade a ya te atenka bi ansa no hira ho wo pini wie na timi ka sempa anya nhira ti asem bia Yesu kan wo se nipa nyina adom a munwie kwa na betimi atere ma se mi ase na atiwa na wusu bampanti obi anta awa nyankopon so sidue wo pete ase mi ase sen wan na dia meka ye woni ba bi asase mi firi ba tie sanki ye nyina obi adi mpa mebo a na obi asomasi di oye o ana Bible say so betena wi ase ha na so wo na wo ye kwa mpedi mpa obeya de pa kwa wi ase ama ya bodi mpa obi anka ho asembone da abie wan na ni ba bi secret ye di ndi ase me yoka wan na beti ase di ndi a mo zobia wanyu obi ba ku bi antatawa wunhira nso ama said ya otenya no ane level nu se urade be hira wo a urade hwede nipa de aye wi ase so na watimi de papa tua ka no ahwe so de ene obi aso metete wo na de papa ko tua ka na urade release wunhira ma ti nipa nyina adowa enya se bo apakodi di obi atem ene de odifo na emo obi baba be ho ade a wo de ho ba gima abubefu no woni mu ho hwe na enti senti ne ma ne ye o ya ma so kasa mebwa ana twere ne ka tro se nipa nyina do mamunye enti ke awurade hira no se meshmato wo pon ewo wa anka wadofo anim enti se wunya tamfo a ke nipa we yebu wo mokwase a yedidi wo matem o pese onyankopon hira wa hefo na ma ni hira wo watamfo enti hana otena ase ne nkwa na bebira onwo no awurade so ahunu moboda so onwo ko mo obi aba wo mani bi da ne kura osere na afi ba ko ne munya den ma ame wan hye da ante second year ne de ma ame ne de book o de ko e no e de say poems ana odidi hanachi na oka shima me no kwa kan ne kra na nisuo nam ha ne ha ni kunu si ebe ade ajapade amedi amawo esu bebiem ha na moso sa ne kra esere no right wanye den wana ma nisu ye so anka ana odina ni ti asore de okoye na difuo so kobusa no wabu na dia asore dem na aburu ewo beda eno so wankasa ne kura nti ene wase awurade obi a wo ba ade ne first born ma me ndimi nyebi ma me ba akọ na me mfa no mebo afode e ma wanko ka ne kura se awurade hwese osre me shida me na naniwu wanfa anko ho na emom ni esese wo ye manyankopon no ho ka kire nyam ma me no so ko no enya sa request no why na so ma na so da emo ne kura okoye so odi ni di goy wan kan kire ni kura kan kire difo an kan kire nyankopon na emo wo ko kan ni esese obi ya ontimi nyedie se urade man bi na me so me fa no ma wo nya me so wow sa me ye dodo na urade aye na ma me na timi di abofra no nso dia soma na dem ho no anka no wa mososo da se ma me na ansre no a ha na ntrai da so obekwa akobom paye da me ka kire wo senne se won we kosum nyankopon akobom paye ha na won ka hu oni ba nso chillings waji na ni wotwetwe bi no atwe nam ya afahye ntwam ana okọ ne ba bi nya se mi twa ato no so sa na ote se okọ afahye no okobom paye anka ehu na so dem ke beka so obo yenim so obo enti oba ya no papa ne si da ben na ubejai ubeyi nsaburo ya firi wani so na tira so obo da
ye nim so obo mpa ye sa ba ho a o ma mi asa ba bi enti still won wo ye nya no okọ ye no de asoma no nya no okọ ka he ti ne kura na de ode ye no okọ nyame anim okọ tene ade no wa ma na anya ne ya o si mi hwie makoma gu awurade ani o ka wi obi ode no kọ ma nyame wo 5 esha anan Mami obi ahia ba won de wa na adwen so won nyame suma obi e mo koma maame ne ba hwan na sum osuma no mi ma no hwan na osuma no nyame suma hwan e kura no no atiti no ana ode ko pa ba ni bi o kon so anyi o mo ho asem na ode ya dan akoye wan ko report to de nti a wo be pe ba no de ya de ya no nipa de ya ni nti wan ko ka ya no fatu utirim ne mo ko ka de wo wo ba sese utimi de ni ya mawurade ya oni ni bi wontimi nya bi mawurade no na de ko ye ampa no wanya bi ode ni mawurade wie na odifo ye shira baba we ya mo akọ 5 e de atika maami ya moni ji asenka ode nkwere e kwasa ma do awa anwo praise the Lord. Wonya atamfo no yeto no pono first na obi answer no eba no kankwara no odu omu nyina kwasa ma no ya ma ya sere no ana ono su hunu na asem kan ma asempa efiri nanum no ode koten ne ade no ena onya ane ya wo hwehwe enti ne kura yi ohunu a one ne beko wa dawroma wa ansere mi ya se na nkwara wo ha ansere mi anka ne nam ha so mi de manyini ne wo sere me no mitu anamo no ma ya dan akonya bi dia me pese wusua wo mu ne se wantu anamo amfa dia ye de ye no anko wankọ bompa ye ntia ne tamfo no se urade ma ne mawu no wonya same o ha wompa ye fo ni bi ebi mra wo so me ka sa me na me pa me hu se yie me na mpa me hu se yie wo so be kuru bi wo be kuru dia cha me dia yie no akoburu nu ya we wonya bi nso da nipa no so be koso akonanim abatena wo konso ma me nkai ho njira ya onyankopon so so matamfo ba wo so na wa amfa nidie kana de na me ka ba ku wom Bible so maame no sori ya okọ no oba no osu okọ no na osere ode anigye kwa aduane a wonni no okotena ho ahead na hemre ha wadi onyankopon se satanfo no ba no amfa nigye antena se na de ya wo hye wo mu a obekasa okasa nso abeka bone o ka bone nso anu ne edi bebu o atan atia wo Deuteronomy chapter 28:47 Deuteronomy 28:47 Awurade asem ni wose esanse wanfa anigye ani akomapa ansoma Awurade Onyankopon taamu die nti wobesoma watamfo a Awurade besom obesori obesom watamfo a Awurade besoma aba wo so no so obesom hefo ye obesom hefo sa wotiwi ase na wo ma wani nyi se wo Awurade bibia nka achima bibia betumi aye hwa ma na so obedi niam ekoso achi we ya ka kire na wo che na wo so nimfaso ena adidi se aduane ena ba bia waduri enye de ehiani obesoso nsem Yesu ama na yewo ya e wo bra a wonye Nyankopon nyame na hira na nyame nhira na wontimi nyi ntum se menne me honya de mepa na me ye mehwa Awurade ni wantimi aka sempa amfo abra abo ho ankire nipa so ewom nanso ababi bewu a ena eso de enti a me ba wiase dako mu behu na wo de o ka bi aka wo da me na mehwe wo wuwa me na mesie wo se menye yi a okura Awurade ma wo ngu da o se Awurade ma hu se ma ye yi ahwaw no hu se menye nipa fo anka waka sempa amen kia de stamp besi so ama na bamu ama na so be bia mi sika na wo padie eni obehu kapreba
na o kan say ewia no wa ye yie onana na o pɛ na hyɛ ne ekɔpɛ ma afoforo na me na o pɛ na wo me hode a ne wunya na bia o so atwitwa mpoa aya ade na nke nipa no obebusa wo saa asɛm nko no na ebeboa mu ani so ade hunu aba mu ate ka de okeka ye ni nyina achi no aka sempa okwa awurade animu a no akɔka sempa pa bi a Bible kan ɛwɔ hɔ awurade mama mi ntena ase sɛ de ohu me no onu sɛ me nipa fon onim adu na woni patiri wɔn wɔ anya bi ama no osusu wɔn ye nipa pa na me adwen kra me wɔ mi ti sɛ wɔ mo de ma no nkwa no ntena ase me pɛsɛ wodi mi nsɛm aduane ansa na wawu ka waka sem papa awurade so bama de no abam life oso nyawa onu ano oya ose tiai awurade ba soma wo ba soma atamfo awurade ba soma ba wo so no ekom sukom adagya ane nioma nyina mu hia na wode dade konua beto so kosi se wo bewie sa enti nipa no a eye wo se o ha wo ye enti wani nye na da bia wo kasa ma bitie Nyankopɔn no twere ne se nipa no wo bekoso ahye nase asom no ade a wo pese wunya na nanim gu ase no wunya bi da wo ho kire wo nso akɔ ba bia wunya mo no ha ho na abekɔ wono ana be hode ma awia no ase adi watem woni ba bia nso ekɔ biribia ram da obenya wotwabo bisa wo so nya ready set wo de nsempa ebehia enti onipa bi o ma me ho ntomi o ma mo ka me ho asembone refra ho nkonkruja Holy Ghost no afaya wo na o fire eja no ba na ahye wo niema na o mo koso o fire wi a wo ho kire wo onu aduane no oni wanu akɔwie di na da ne biabɔ na nyam dia wo beye bia ni waka wo tie Bible ne se niema nyinam wo bɛkɔso ahye nipa na se wo bedi bibia mu hia kosi se wo bewuo enti Yesu se mmompa ye ntia otamfo na emum shira no oba ne ye pa odi biribi na baaye oba bɛboa wo ahu ne se onyame so wo ne soma no baaye se wo amfa nyigi ansom Nyankopɔn anyi antum se mede ne bɔne kye no de a nemu wo bɛsɔre atia no no abobɔ mpaye bɔne ya se akristofo obata bia ne ba kwa asɔre bia ekomuku no obata bia ne ba ne mane ne nana no mu chi mpaye ba se no se ohia ne kom e na eku wo mo bisa okodura o ma me ne unua no mabusuafo a wo mane wo mu nti no adwuma sai kwa so de mu a ani abayifo camp difference bia eni ho duabodi enko a firi sofo no so kokuma safa duabodi enko a ya tamfo ni aburu wo mu nua anopa kokuma nwumere yese ho ne mpa ye no emu ohia eno nso na ase ye nhire nyina enti mpaye dodo a wokɔ no ne mpaye bɔne akɔ eno so na ama wo hia ene yare edo so bibia sinkia na wo sinke ya mesi won wagu asɔre de mu age asɔre aka wo mu ani asese prayer warriors fo no wo me amomɔbɔ se no bia wo mu nanim abayifo a wasɔre de mu nyina eni mo kuti asɔre ma asɔre nkoso no mu kogina ho mu akuti asɔre ye wo hu Nyankopɔn asɔre a obi akumi apɔnti ada twira ne se asama ado punu ntimi ntwimfa urade asafo so ejina asɔre de ntimi bo suspect ye bɛyefo ebogu no so omubungu ho hwepre aworo so fu egu asɔre mu ebo mpa ebo ne omu bia ni ho a omu ho akono oba mu omu nyina ye se hanga twintwan ngronran no mne nambo ebo ba o awari abo won adwuma we dot wo mo ya sei ngronran wonya hu se woni be ma ya pon aso na mu giregyina ba ho se nkotre be hu abonte ewura aso de mu a me mama ba ma ba dwama mo okoso de ha adwama mo no okoso de ma no kan se hunu ye ni abere ya asori ya se no ati se hunu we no dia be fe wa hunu ade no a
Unyo bi yeso pa anka wo pen so ho nya konontu bi ama. Wo be hu no wanyem. Wo pen na hu ni bi. Wo mo animbu ase nko a na wieye no. Wo mo je mpae bone. Wo mo sei nipa dwen. Unya kokon asem koso ye benyi obi di ahye no. Hwe ho ye wo ma me wiese hu. Bla ni edu akoji akchi akɔhye kɔ na baabi. Bompa ye gu no atamfo. Ya se wa bra bo sei. Fafu. Me say no wo Christopher ogu aso dem nyina awofo ebre edi kunya. Obi aja papa ye nkoye papa mu abusuafo me yenyewo. Wi asefo mum na say so mum wi ase nipa enidie. Christopher obekọ akọcha de ya ntari a ya hye yizuo. Ya yempe ene ebo ano de koche. Ohun ani wuo se kurafo adamfo. Enye sa mistake ni biem. Wunye tamfo bi a wo mpa ye gu no so. Ye so tamfo no ye den. Mani yi edie na hoto na dono. Na ho na urade afre ya fa se ye magi enhyira. Nhyira biara benya bi agina ena mo so. Wo mo anya wo saa Yesu ya anya ne saa anka kotodwe nyina ankoto ne ne. Wasi akwa nsini ni wura medi nti mo be huna mane de ade be yemu na nso mama mo anyinyi hunu se ya twere mo de ni egu aso de mu na nsem hunu ne mpayefo na menim ba bia praise bia sofo nso ete ho kire ye ni hwe asafo pano pano ni se so mo pede ye hye ni nsem hunu oba ha na metufo kire so nkobọ mpaye we na ufiri ha me bodu ato so na kogidi sa akobọ mpayefo we bia hu anu da wo won akodi se adwo mo kokoko no ma sahaba ya trefa we fa hasum nyame yeye we bobra we na ho ntaw wo se wonya wo kobọ mpaye kuntanfo ansa na ho ato wo wu ya ode ba ye ne ba makwara aketuwa bi won de obecha papa be honhum onwu enko nene tina nso wankasa ya dome nti na wo bere no enti nipa ni wukura ase wankasa wo ya under the case so onyame hirawa wo bidumi oyeye ba ifu atimi ade na wonfofo ani branchie nyankopon so urade hira me urade wo de wo hira me woni wayi wani ama niam sai bra me bre nyina efiriwu everyone nyankopon wo se wo ba bre wi ase se de me ma hirawa wonya odefo da enti se me bre na nya yi aye hwan na ekọ so thank you ti wa na so ne no kundokwa mo na nya na wa twa ba na ta urade na mebua mu akira papa this wo hira me nyame kura ni baje wo ba sere ahunu so me bai wonni me tira se tira gidi awo wo urade mo tira se wono na sese ade no oye sense wo ba twa ba sa wo bro tamfo agoro na wudie joke concert ena wuyi wo benya mponka wo wa na abo mpa ye se urade na so obi ba keka me ache ofi obi mfa na wo so heja men kansa mpangu no so bia na mi nhira bi tekọ na ha na nya kwa amra na ade otira ye ya ma obi abewo so ba kwa beka na edisie na wo buru nua si ade bi ye wo nche wodi ifo nche wo si wa sa bra nipa baye wade a obesre bone fa chama no pene urade ahira asa mame mfa wie do me kan ne namfofo no ho asem ade a ne namfofo no ye nyankopon ya ehyi nyame keke sa wo mo ka sa me mafo asem bi no mo so koyeye no wo makoka sa hye nyankopon ano se wo bone a wo ye ne nyame atua wo ka nyankopon so do ogun koyeye bone bi na wo tua ne ka no wo mo tese nsampoto aka setie e ma bi tie nyankopon nyame hedi Job ano me wo nanso wanka sempa nso ama wo nti wati ti se wo ka sempa bi di kire wo mo na yeda ne ade no enti bra nyankopon ni Job beka no sekrate se wakon na wie asem no wanka bone nanso me frɛ mo fa nhira mu so obi di ya oba na ade nhira unya nhira bi unya mfa obi bone enti nkrofo no mia me kosoma wa ma maba saabia na mnante o ma ye boni atia me bi atia me se me de becha won age se wo na abekasa yanko ka won rade enti manipa bi kasama urade mfo bi boni nche na wonsu nhira amna wate na ya tena wade yeso ache
bayifua no a wo wani abre no so no okutade anum wo ya ne papa a wo ho atɔ wo so ne betwe manso a obedi wo so Job 42:7-10. Job 42:7-10. Ose. Na Awurade kan nsɛm kyerɛ Hiob. Kan nsɛm kyerɛ Hiob wiye no. Awurade kan kyerɛ Timani Arefas sɛ mebu afu one wonfafoɔ baanu no efiri sɛ mo anka me ho asɛm a ɛtene sɛ makoa Hiob. Na afei momfa nantwinini enso ane nantwi adwan bi de enso na monkɔ makoa Hiob nkyɛn na monkɔbɔ ɔhyew afɔdeɛ ɛma no ɛma mo ho na makoa Hiob mmɔ mo ti so mpaeɛ na ɔno nko adanim ɛna mɛhwɛ sɛ Awurade betie nkurɔfoɔ yi a yɛ ho anim bɔne mfafiri na mokɔ akɔsrɛ no mokɔ a monkɔ Job hɔ na ɔno mmom na ɛnsrɛ bɔne sɛ memfa mo bɔne nkyɛm deɛ mode ayɛ me no ɔno nyinaa sɛ metie obi pampa yɛ fa mo ho no gye sɛ hwan anim fi sɛ hwan na ɔmokɔyɛ ne saa wɔse na me ne mo anni no nkwasi asɛm so ɛfiri sɛ mo anka me ho asɛm ten sɛ makoa Hiob ɛna Timani Elifas ne Suhin Badad ne mani Sofa si mu kɔyɛ sɛnea Awurade ka kyerɛ wɔn no na Awurade ehyira Hiob na Awurade hwɛ Hiob anim na Hiob bɔ ne namfonom tiri mpaeɛ Awurade dane duamuda no na Awurade de ade a Hiob nyaa no mmɔho mmienu maa no ɔsra bɔne fa kyɛm a wɔn wieɛ no Awurade yi musuo biara efiri ɔkɔe nneɛma a na wɔwɔ efiri ne nsa nyinaa wɔsɛ anya ne sɛn efiri hɔ na ne yie die nkurɔfoɔ kyɛ ne gold nuansa sika odi akai to aso nuansa akyɛdeɛ ba yɛni ba yɛ ho soɔ no Bible si bibi a Job nya yɛ bi ayɛ times 100 asa be wo 8 asa be nya 100 and say vinsia ɔha aduanan na ma ne hunu n'akyi no yɛ hyi ne years yɛdi kan no gui wɔsa be start abrabɔ fresh enya 140 first one nka ho wɔde ne nkurɔfoɔ no bɔne ɛkyɛ wɔn srɛma wɔn ne yɛdi hyira no ɔhu sɛ wansrɛ ama wɔn mu ɔka sɛ deɛ mo yɛ mi Awurade bɛdi ma sɛm ama no nyɛ no so na Awurade rere Awurade mfa wo bɔne ɛnkyɛw ampa ɔde kyɛɛ no wieɛ no hwɛ sɛ ɛdane yɛ sɛ hɔ na Awurade ma bibi a Job hwere yɛ bi ɛba ama ho mpire ɛna twerɛ ne sɛ wie mu na yɛafrɛ mo afa sɛ mo mɛdi nhyira sɛ ɔhyɛ mo yawo a mo nhyira amen Yesu sɛ mo di mo nua mfom so akyɛ no a me nso me de mo deɛ no ɛnɛ onipa bi a ne ho asɛm hyɛ wakoma ho ɛyɛ wo sɛ wakɔ so damage ne ntina wie mu nyina asie yi a wokɔ a wotwa nsuo woforo ka a wokɔ ba a wobɔ ne din no drop ɛnɛ ɔbɛsrɛ bɔ ne fakyɛ ɛde ama nipa deɛ ɔde ayɛ wo nyina rakyi wobɛhyira no asrɛ bɔ ne fakyɛ ma ansa na wo a wote hɔ yi ahotɔ bi wɔ baabi a ho atɔfiri sɛ wayɛ bɔne da praise the Lord wayɛ bɔne da enti asɛm a New Testament Romans 12 mawie Romans 12:17 going hwɛ deɛ wɔka wa wɔse momfa bɔne ntua obi abɔne ka na monna nwene nneɔma a ɛɛfɛ nipa nyinaa anim ɛnyɛ dan ɛmfa bɔne na mmom wokɔda adwene de yan nneɛma a ɛɛfɛ ɛwɔ nipa nyinaa kyɛ sɛ deɛ ɔde yɛ ɛwoɔ no wɔn nso kɔprane ne kɔyɛ biribi obi ɔbɛhunu biara bɛbɔ ne nsɛm ama ɛmfat wayɛ adeɛ ama me ho adwe nipa yi paa deɛ woyɛ wei
watimi akokasa akoye na adoye we watimi akasa mpase akire no wo dia wo akoma wo me nsem na dia mintimi Bible say nya ya dia ya wo no koda nya dwene ne koye ade a ebe ya obi a afe. Praise the Lord. Nya me nim ni ode be ya wo nti na wonso nim nipa no a oba ya de odi na chi ode ba he so nim so ama wo no ne saye na mo oba no eyihiram but obi a tinche bia ba hu so abegu animu ase na so wo ye Kristo ni de wonim de nti a de di na chi ni ode ba ye wo no utua ne so ka wonim de wo benya enti wonso be pa de pa bi e de ayo no ama wo ho ato onti Kristo asomase na amfa nyame asem nya hwe nti anyame soma di ni nyina ene ni asem amekan so odu nu abone na be ye ni yiye wa o se die be nti ade me huru manim kosoro yesi ade ye ona anya oya ka bia kira no na ho ato he ni a ope wa se wo no wado fa sunsumu na enye ya ho na mo ni otwumu ni betene pe obenya ho obaba ba yise wa horo ba wa komantimi wantimi anka sempa that moment na enso beta aponkinani ubedi fo ne nsa beka ho ntem tunu obi tifie o force na o force da bi ono butu but wonte ho ase wa ye komu ama no ana ye wadwene se wa ye komu a wonka senti onim se wo omre enti da bi ode yaw ana ba mu dako sanso mekira ni senta ntasukoko wo bi anum ye giate tida wote kokko kire no pe efiri wo moin wo huwa wo hyedem no atete anu ani age na ahim hanki se wo suro de ya fedi ohumi anu odwama ka bi akire no de wo suro me se kakai wonim de ato wo wawiaw nya wo hwehwe ne nsa yeden aka opese udifo awurade sin fa boni ntwa boni na wo de ayeden Kumasi fu ani yifim bi Lerin ni nua be ma ni akrobeto Lerin aye yiye akrobeto ya ne ya no okosei no okwa ne asese de onua ne tini akoma pa wo hwe mu nyina no ye ne bibia wa kira boso no so a no omo se so obenya no a tisi wakoye ne bibia ma wadifo so onu nya bibi nti awa de obeye ne bia enti koya na de ono obekon ntokwa na ne nsa wonsa timi aka oba nu adi Lerin atemu ana onfi no anu wase wani saponkyina ne ade buho egu nachi wankasa anu wase ne yire na na Mark Brown o yire tutu ni ba hyawe ni na hye no anu o ma asotro pan akrobeto si mawie dia mehwe ni uhwe bia na wasi mawie dia mehwe ani asotri mawie anu anu obepagie na wodi akoye na ade ampa wodi no ko ya nso no mo se lewi adwuma nyina badifo omo ye niam ni bia hwa wonte ase abayifo omo anka so omo nyimo machi wade onma ade omo pe tu wo bayifo adamfo a otimi kira wo pe he oka wenfi no onye wonso nim se wonya no obeka kira wo so obi nyantu oka wo a enfi no ono so yemfa samfo mfa na fitiro no ono betufo obewuntira no ono kira wade pa ye the Bible ne say de nipa ndi abaye wo no koda na adwuna de efe na baye de nipa obi ahu na obekamfo meto aso hade wasese betumi amofam de mun nipa nyina ntena asomdiem adafo mo ntoto mo ho wre na momunya mo nyankopon abufuo na watwere se me na wre to me nyara matua ka wurade no kansa you taste enti se kwam de wotamfo amanaduane se kwam de no amane biribinom na saa yeso na ade bobo jasna magu na tifi enti nyankopon se o maame ne wabusuafo abayifo no o pese odi wo mo so de a de ehia wo mo kom de wo ma mo aduane mo mu nso na saa de na ade ma no no ono so so obeye wo no ne nsa so mu pede ba na egu no so na eja opa won sakra no onye firi anya se bra dudu a wo bibi be ko no hobi a obehye ono na be sakra na adwen enti nya ompa ibo eni tu abeto abone na beka no na emom o papa ya odi be face no verse 21 wase maboni ni wosu na emom fa papa di bone so entu mpa ye bi anya dwuma ntia abonefo wutu obi enu a woto eko
Dear Natini Womo. Dear Natini Womo. Papa, one also been making sure so all my time I want an international view. All my time I want any papa and soda. The baby or that somewhere will be full or no back on top. Now, I can when you're quite pretty. One more strategy, I don't know. And now I pass on the upper of your new Abusiama by if one were time in natural war. And then what done a poison? Nakutia. Udiatem. O Brunia. And Waja Mane and Incrophobia. Obey Mobo more time wedding. Now, Hadia. Fidia near some more. Baby, I know more vampire phone with Jabo. O Quania pretty do. A tour to a person in a phone near Majane. Gani free ho. Nanya saw them Naginas Abreno. Aba if you come. I want one dear woman to a tour. Damn, I can't send me to a walk. Now so still. And Crawford are so ready, Anajo. Edna ready, a hot die. I tell for the Antino, and I say, here one with the Ayamo Bravo. What more we are now that I have an answer? Can't you me? Can't I also tell me? Oh, attack about so. Near me to war. Near my food, a crease of 1 year, sir. Any penny out the word, dear. Oh, I time for best 15 and you should know. Say, I know no one in Antina beam. I would have best home by Juoma soon be David. The American correct, no. One take revenge and Tiana town for that. Who are winning him now will be a way David be built on Sako Kana, somewhat. Already the Shira Papano, Wakuma Pa, Unipaho, on Fabone, and Tiaboneka. Already so we am a firstborn. Now, so you can't Brabomu Bonia, or ye be pa, ya win ye be. Now, so pass it, Netanfo, no. One was on the Buanamu in Shiramo. More Hanono, no coincidence. Everybody who mabawate. No found one name. And so, Naja Adrim Bonne near my pewting. If you know Cobio, I know her. Cassam Pa. Near Artie to a man who near my pew. Can she answer me for them? Can't you answer that the man in Quatenton want us and I be ya may be asked on a sumpo? No, no, Crobania Brooch, that I would not be invited. No. Medosha Radensa and Cabium. I would have been given on Tamua some and Cabium. Awurade se yade ya ebe nipa nyina efe ne mu na wafre ya afa se ya magin hira enkoko ntokwa hunu wo momu betimi aye bone edikan fine na emum so obi ya wade ya enya ahwa na wanye den wankotua so ka se wudi bem ensori nkunidi ntokwachi na waba na anu ya report atrel na de ekosu ni rasene enko na mekọ keka binjira no sa jimini ama na nya biem Emema no nso a wo ba na wo yira complain na kire no asare na atete nkrofo woni wo mu fie ejimi saafo ni nyina aboa ma Awurade hira mo ema nso amode ntokwa ko eto wo twa emu kunu mo nsakra mo adwen wontimi nkonwa de akonwa no tum mesi wontimi ankwan yedan kone enkwan kobi po obi to ena we na yeseye ena we yeseye no charges no obi bu afu no akwaya ade ani kwan se Uye Christian asa ade no jai ade ne ba so wotimi so ano wantimi ansan obi ba yase na ko osenya yawie taso wate na ne oba na ode abufuo na eba wode koto so san wa yese na ehwiri no okodi ewu ama ya chemu agum enso asem nka yasem titu abi emfa bone enti obi abone so ka Awurade ntin ani mu ntira se wasakra na efiri na eko woni wasi ni ntokwa biem ono maami ni ntokwa biem ono na nani asem you taste wa me dem satra so you taste thank you mon kwaya won yiye me se monya dan mon kwaya won na mon mpae papa mon san kwa tenten na mon hira won na mon no won na Awurade nya kwan dia wo mo ka bu ani mu ase nyina ubenya no times 10 ahye Awurade ani mu nyam fa nkrofo bone ehye won na Awurade so enhira o si nipa nyina domoa ti unya tamfo a enye wonders what
enye nwanwa eye normal me say ayade ai woti we yase a obi ba ebe hawo wani mom abaje watie sei ne asoma awurade nyankopon onti nanim nkyire wate ewe Yesu Kristo dim amen en se go fia we mu ba ma nya so o bo fa na so ba ma ho so asatra e de awurade asese adwembɔne afiri utirim na adwempa afiri utirim na abɛbɔ bra sɛ kristoni na awurade ahyira wo ɛwɔ Yesu din mu konkoto dwanim srabɔne fakyɛ ka kyerɛ awurade onyankopɔn sɛ onipa bia a wode ya wabɔ ne dua wakasa tia no wahu ne mmɔbɔ wadome no ɛwɔ nea woteyɛ ɛfa ho nea wɔka fa wo ho nti wabɔ ne dua na awurade mfa saa bɔne ne nkyɛw sɛ wanya koma pa ne anigye wɔ wo nua bi ho wanya koma pa ne anigye wɔ kra bi ho na ade ya watwia ne ka ompa ye tosom yenu shira no anapa bi wa ne shira nipa bi kan shi ansem bi gu nipa bi sɛ awurade nipa somesi no obentimi shira wɔn na dai wɔ Yesu din mu kwan ɔde ma fa som na awurade ne enhyira nya wɔn dia awurade enhyira nkɔ wɔn so wɔn nhyira anya wɔn kyɛfa ɛwɔ awurade Yesu Kristo din mu onipa bia me hu no metamfo me hu no mebusuafoɔ mede ne ho nsɛm hyɛ me mu mepa ne sɛ yɛne n'anim gu asɛ awurade ɛnɛ me si hyira no nea medwene tia no bia afakyɛ no ne biri bia mehwɛ sɛ ɛnyɛ yie n'anim nwu asɛ ɔno so mmerɛ awurade mfa ne nyinara kyɛ no ɛnɛ mesrɛ wo nhyira de ma no wo nhyira no ɛma onipa yɛ ɔdefoɔ no wo nhyira nkɔ no so awurade nhyira nya ne dia yie nya ne dia adɔyɛ bi nya ne dia ma wani so wani so na ti wani mu kyerɛ no awurade ma na koma ntɔ ne yam na ma ne wura nkyekye ma ɔhu nhyira ne wani mu tie ɛwɔ atiasefo asase so ana me bue ma no kan sampa de kyerɛ no sɛ ɛnsi yie